कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ नरकेसरिन् उत्तिष्ठ स्तम्भसम्भूत त्रैलोक्यं शुभदं कुरु मातः समस्त जगतां नरकासुरारेः वक्षोधिवासिनि मनोज्ञ विनीलमूर्ते श्रीस्वामिनिःसृत जनाळि वरप्रदात्रे श्रीमन्नृसिंहदयिते तव सुप्रभातम् श्रीमद्विकुण्ठनगरे रमया समेतः ह्यत्रागतोऽसि तव भक्तततिं च पातुम् श्रीमन्नृसिंह महनीय कृपासमुद्र श्रीमेडिपूर्णरहरे तव सुप्रभातम् त्वत्पार्श्वभागसि वसन्निधिरस्ति दिव्या ग्रामान्तरे लसति शक्तिविलासवासः श्रीदुन्दुभीवर नदीनिकटाधिवास श्रीमेडिपूर्णरहरे तव सुप्रभातम् केदारसंवृत हरिद्रमणीय सीम मध्ये मनोज्ञ परिपूत विशाल भव्ये रम्यालये सुपरिवेष्टित पुण्यमूर्ते श्रीमेडिपूर्णरहरे तव सुप्रभातम् श्रीदुन्दुभी सलिलधौत पवित्रपाद पद्माभिरञ्जित विलोकय धन्य जीवान् अस्मान् कुरुष्व भगवन् करुणासमुद्र श्रीमेडिपूर्णरहरे तव सुप्रभातम् केदारकर्षण कृते गमने प्रसक्ताः त्वद्देहलीमधिगतास्तव दर्शनार्थम् धन्यान् कुरुष्व वरसस्य फलं प्रदाय श्रीमेडिपूर्णरहरे तव सुप्रभातम् प्रह्लाद भक्तवर रक्षण सक्त चित्त मातङ्गराडवन विस्मृत वर्तमान श्रीद्रौपदी वसन दान यशो विशाल श्रीमेडिपूर्णरहरे तव सुप्रभातम् गङ्गापुरान्वय नृसिंह सुधीन्द्रवर्यैः संस्थापितार्चित वरप्रद भव्यमूर्ते तद्वंस भक्त परिवर्धित दिव्यगेह श्रीमेडिपूर्णरहरे तव सुप्रभातम् श्रीदुन्दुभी परम पावन वारिपूर्णान् आनीय काञ्चन घटान् भवदर्चनार्थम् द्वारे वसन्ति भवदीय पदार्चकास्ते श्रीमेडिपूर्णरहरे तव सुप्रभातम् वेदान्त वेद्य निगमागम पंडिताये नित्याग्निहोत्र निरता हितवन्हि धन्याः धामान्तिके च भवदर्चन लालसास्ते श्रीमेडिपूर्णरहरे तव सुप्रभातम् आवान्ति मन्दपवनाः सुरभिं विनीय सम्फुल्ल कोमल रसोत्कर भव्य पौष्पिम् प्रातः समुद्गत सुखावहकारकास्ते श्रीमेडिपूर्णरहरे तव सुप्रभातम् व्यासादि मारुति विभीषण सुप्रपन्नाः तिष्ठन्त्यदृश्य चिरजीवि महत्यशस्काः उत्तिष्ठ लोकय कृपाञ्चित दृग्विलासैः श्रीमेडिपूर्णरहरे तव सुप्रभातम् त्वत्पार्श्वसीमवनपादपनीडजानां माधुर्यधुर्यकलकण्ठ सुभूषितानां गुञ्जालसन्ति कलितोड्डयनोत्सुकानां श्रीमेडिपूर्णरहरे तव सुप्रभातम् उत्फुल्ल पद्मदल निर्गत भृङ्गराजाः झङ्कारनाद परिरञ्जित सुप्रभातान् गायन्ति ते मधुर सस्रवपेय भव्यान् श्रीमेडिपूर्णरहरे तव सुप्रभातम् सौपर्णभासुरभुजाग्रविलासमूर्ते सर्वत्र संस्थितिमहो महिम प्रयुक्तां स्तम्भोद्भवात् खलु निरूपयसि त्वदीयां श्रीमेडिपूर्णरहरे तव सुप्रभातम्
श्रीदुन्दुभीसलिलमज्जनपावनाङ्गाः पक्वाम्ररुच्चकदलीफलपुष्पयुक्ताः आयान्ति भक्तनिकरा विहितार्चनार्थम् श्रीमेडिपूर्णरहरे तव सुप्रभातम्। ग्रामे हि कर्षकवराहलकर्मसक्ताः हृष्टा भवत्करुणया बहु सस्यलब्धाः तान् रक्ष सन्तत सुखानि बहूनि दत्त्वा श्रीमेडिपूर्णरहरे तव सुप्रभातम्। स्नात्वा तमः सरसि पूर्वदिशावधूटे धृत्वा नवद्युतिसुचेलममुं मनोज्ञम् सिद्धा हि सेवितुमहो वरदं भवन्तम् श्रीमेडिपूर्णरहरे तव सुप्रभातम्। त्वत्सन्निधेर्निकटवर्ति महेश्वरोऽपि सुस्वागतं वदति जागृहि नारसिंह श्रीभूसती सहित दृश्यवरं प्रदेहि श्रीमेडिपूर्णरहरे तव सुप्रभातम्। प्राचीगिरीन्द्रमधिरुह्य रविः प्रयाति फुल्लानि सौरभविनिर्गतमञ्जुलानि कासारवारिजवधूमुखमण्डलानि श्रीमेडिपूर्णरहरे तव सुप्रभातम्। ग्रामे कृषीवलगृहेषु च मन्थनोद्यन् नादाः प्रतिध्वनियुताः ह्यपि दिक्षु यान्ति हैहैरवा मधुरकर्षकवक्त्रजाश्च श्रीमेडिपूर्णरहरे तव सुप्रभातम्। पञ्चायतप्रथितवासितमुख्यदेवाः भक्ताञ्जनेय रघुरामपदाब्जदासः साकं त्वया ह्यनुदिनं च समर्चितास्ते श्रीमेडिपूर्णरहरे तव सुप्रभातम्। कञ्जर्लरामकविसत्कृति सुप्रभातम् श्रीमेडिपूर्णहरिवर्णन भव्यगीतम् ये वा पठन्ति च तदैक्यनिमग्नभक्ताः तान् पातु सन्ततमयम् नृहरिः प्रसन्नः नृहरिः प्रसन्नः नृहरिः प्रसन्नः। प्रह्लाद नारद विभीषण भीष्म भक्तैः संसेवितामलपरिमल भव्य पद्मौ विश्वस्य विस्तृति निवेदनमानदण्डौ श्रीमन्नृसिंह चरणौ शरणं प्रपद्ये। शिल्पाकृतिं च मुनिशापवसादहल्याम् साध्वीमणिं कृतपवित्र यशो विदीप्तौ दिव्यत्वसङ्गतमहोन्नतधूलियुक्तौ श्रीमन्नृसिंह चरणौ शरणं प्रपद्ये। धौतौ विरिञ्चि दिविजेन्द्रमहेश्वराद्यैः ध्येयौ निरन्तरहृदन्तरभासमानौ भोग्यौ सुधा मधुरपेयरसायितौ तौ श्रीमन्नृसिंह चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीदण्डकाह्वयवनान्तरचारशीलौ कालीय भीकरफणोपरिनृत्यभासौ श्रीसूर्यजासु पुलिनाञ्चित दिव्यमुद्रौ श्रीमन्नृसिंह चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीभूसतीकरतलारुणवर्णरम्यौ नैसर्गिकप्रथितनैल्यमनोज्ञरूपौ संसारमग्ननिजभक्तजनाधिगम्यौ श्रीमन्नृसिंह चरणौ शरणं प्रपद्ये। काशीपुरागत भवद्वर दिव्यरूपं भव्यप्रकाशकमनीय सुमूर्तिमन्तम् आकर्षतीव तव दर्शन तृप्तभक्तान् श्रीमन्नृसिंह चरणौ शरणं प्रपद्ये। विश्वं समस्तमतुलं तव पादयुग्मम् ये वेति सूचितमिदं च बलेरुदन्तम् दृष्टौ ततः सकलभूमिनभोमयौ तौ श्रीमन्नृसिंह चरणौ शरणं प्रपद्ये। सीतागवेषणमिषा परमार्थलब्धिधन्यं तपोवनमिदं वरदण्डकाक्ष्यम्
तत्रस्थनीडजमृगामुनयोऽपि धन्याः श्रीमन्नृसिंहचरणौ शरणं प्रपद्ये बृन्दावनं व्रजवधूयमुनातटीयं गोपिकाश्च मुरली च विलासपिञ्छः त्वत्स्पर्शभाग्यमहिताः खलु पुण्यवन्तः श्रीमन्नृसिंहचरणौ शरणं प्रपद्ये कञ्जर्लरामकविलब्धशरण्यगम्यौ श्रीमेडिपूर्जनदुरन्तभवाब्धिपोतौ तद्भक्तवाञ्छितवरप्रदकल्पवृक्षौ श्रीमन्नृसिंहचरणौ शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये हिरण्यकशिपोः भेत्रे प्रह्लादभक्तपालिने सुतहेतोः पितृहन्त्रे श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् मङ्गलं स्तम्भसम्भूत संस्थितेश्च निरूपिणे निकषनकशस्त्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् वक्षोलक्ष्मीविलासाय परब्रह्मस्वरूपिणे श्रीमेडिपूर्निवासाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् कृते लक्ष्मी नृसिंहश्च त्रेतायां जानकीपते द्वापरे रुक्मिणीनाथ भवतात्तव मङ्गलम् द्रौपदीमानगोत्रे च गजेन्द्रप्राणरक्षिणे कृपाव्यग्रसमग्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् कावेरीतटिनी मध्य श्रीरङ्गपुरवासिने रङ्गनाथाय नाथाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् साक्षाद्वैकुण्ठविख्यात वेङ्कटाचलवासिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् मोक्षदोक्तमहाख्याति काञ्चीपुरनिवासिने कञ्चीवरदराजाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् मोक्षदायक संस्तव्य पूरीपुरविहारिणे जगन्नाथाभिधारम्य श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् साधुजनवनार्थाय दिव्यावतारधारिणे साक्षाद्विष्णुस्वरूपाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् साधुजनवनार्थाय दिव्यावतारधारिणे साक्षाद्विष्णुस्वरूपाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् इति श्रीमेडिपूर् श्रीनरसिंहस्वामि सुप्रभातम् सम्पूर्णम्।